एवा न थोड़ीटा पड़वाई हादी अरे ओ लेला हां ये बड़ा ये चाटा पांचटा में लेला खाली टीके कवाते खोली भीतर इंडिया आगो शांति अरे ये नमो नबीना ए सुना बरना मते को बताने हां अरे जेहेतु मां मान अछन गोटे शिक्षा दे पाए गोटे सुंदर कथा रे पत्रा मा माय गो काय करा ए नमो नबीना आगो लक्ष्मी देवता माने जेंटा भगवान करिने पर सेटा से नारी गुटे करथिला नारी शक्ति होची महान शक्ति हां ए आज्ञा माने मने रखि दिबे जे कोनोसी पुरुषर उन्नति जे कोनोसी पुरुषर बाबरे अग्रगामी होय जे कोनोसी पुरुष तार पछाडे गुटे नारी शक्ति थाई नारी शक्ति बिना पुरुष कोनोसी प्रकार बाबरे उन्नति केते बेले भी करिने पर सेटा से नारी शक्ति मां ही थाउ से नारी शक्ति स्त्री ही थाउ से नारी शक्ति होजंती भौणी भी ही थाउ बाबरे जे भी हेता गुटे नारी शक्ति जदी नाही ताहे गुटे पुरुष अग्रगामी केते बेले करिने पर हां आज पत्र छतम को धना हां आगो आगो बाबरे एना बन बिना हेलो 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 बाबरे लिचन केंता पता जीवा देखो था बाबरे आगो से नारी काना करथिला हमर धयन छेदा आगो न पाहु राती मोर नमरूपति न पाहु राती मोर नमरूपति एक राती हेउ सपत राती न पाहु राती मोर नमरूपति एक राती हेउ सपत राती आगो कह के सती साप्य दलाटी बाबुरे नारी शक्ति से नारी साप्य दला कना न पाहु राती नमरूपति एक राती हेउ सपत राती बाबरे सूर्य देवता को अनेक कदला हे सूर्य देवता तबे 7 दिन पर्यंत केते बेले उइबो नै जेतला बोली देला आगो सूर्य डरी देले तार कथा के ए धन सूर्य डरी देले तार कथा के धन तार कथा के ए धन सूर्य डरी देले तार कथा के धन तार कथा के नव नवीना सुना बरना मते कह कह कथाटे नव नवीना सुना बरना मते कह कह कथाटे ए नारी मध्ये थिले गो महासती दे धन महासती दे ए नारी मध्ये थिले गो महासती दे धन महासती दे ए नव नवीना सुना बरना मते कह कह कथाटे नव नवीना सुना बरना मते कह कह कथाटे
बाबरे लुचवान बाबरे न पाहु राति न मरु पति एक राति हेउ सबत राति हे सूर्य देवता तुमे 7 दिन पर्यंत उई बनाई देला बोल देले सूर्य मध्य डरी देले आर नाइ उइले रे बाबू नहीं उदय रातिटा से गुटे रातिटा पूरा 7 राति ही गला हाँ हां तो सेटा से नारी किए आगो एड़े बड़ सती देखो केंठने थिला अरे गुटे राति के 7 राति करिला एड़े बड़ सती देखो केंठने थिला दोनों केंठने थिला अरे गुटे राति के 7 राति करिला बाबरे से एड़े बड़ सती जे गुटे राति के 7 राति कर दे पारथिला से नारी के आर केउ कारण रु से गुटे 7 राति करि पारथिला ए कथा मते बुझे के कहि दब मोर रस आगो एड़े बड़ सती देखो केठने थिला एड़े बड़ सती देखो केठने थिला तन केठने थिला गुटे राति के 7 राति करिला गुटे राति के 7 राति करिला आगो पुराणे प्रमाण कही बुरे धन आगो पुराणे प्रमाण गो कही बुरे धन ए धन विपिन बोलू से सुनबे लोके ए धन विपिन बोलू से सुनबे लोके धन सुनबे लोके ए धन विपिन बोलू से सुनबे लोके धन सुनबे लोके नव नवीना सुना बरना मते कह कह गताटे नव नवीना सुना बरना मते कह कह गताटे बाबरे मैं घर मुह टिके देखता मिर्चा देखी जो हाँ आगे मुझे काली खाला के मिर्चा है तू का पतरा तो कच्चा मिर्चा जैसे ढेमा ढेमाता हेले मिर्चा जी पाची गिरी कंता है जे पाची गले बाबरे सुखी गिरी पाची गिरी सुखी गिरी सरकरी कोचे ही नहीं जैसे पोटी है गिरपा इधर कर मुंह माने हंता है गला हमु जल्दी कह न कबाटा खुलाबल कबाट खुलबू तमे हेरा जा हेरा मोटे पला हबु ए बडी गोटे कथा ताहले मन देख सुना बाबू मन देवार कथा कहू तुमको देखला बेले पूरे मनटा दे देलनी गोसम हां ए लक्ष्मी ए बडी गोटे कथा काहे जानि छ बेंग बेंगली चुनाव तो चल बनाबा लगे पिठा बेंग बेंगली चुनाव तो चल बनाबा लगे पिठा आ भोका घर गोटे बनाबा लगे चोटिया कर छेटा बाबरे काम बोले सुनछु ई चोटिया भाव के एक गति करे साथ में दे बना तो केन उछला तले केन डाल तले केन खाल तले केन नाल तले रहबा से बड़ा जानि छ तो तेरा ई चोटिया मोर घर देखि दे ना हे चोटिया लगो सपन देखो दे जे हो गो हे चोटिया कथा जान जे लक्ष्मी जान जे चोटिया कथा हे चोटिया कते बेला आसी जे लक्ष्मी जान जे जुनानी थरे होते जाइछु हां जुनानी जाइछु थरे होते जुनानी बुझू हां हे जुनानी यदि तू नहीं जाई हां हे लक्ष्मी पुराण रा जुनानी रे जाके अछि हे ता तो हतौ लक्ष्मी पुराण बाबरे ओ। हे जुनानी लक्ष्मी पुराण के ये सब पढ़ी जे ई हां ए बनी ओलाडा कहू छ खाली गुटे कथा ताहे कहि दवा आर बाबू को फोन से चटनी की दवा चाटबे हला चलो हटा दरकार अछि ताहे मन देख सुना बाबू हां हां आगो बैता रानी राधी कोळे रे जानो कोळावती पुरो एक ही ग्राम मन ध्यान देख सुन था आगो बैता रानी राधी कोळे रे जानो कोळावती पुरो एक ही ग्राम अरे से ग्रामे नीलकंठ पद्मावती पुत्र एक जन्म कोळा छटती जे तारो नाम विष्णुदास अनुसया कुसे विवाह होईती अनुसया कुसे
ବିଭା ହୋଇଥିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଏ ମୋହନ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ଥିଲା ଜାଣୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଏ ଦିନକୁ ମୋହନ ମୋର କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ଥିଲା ଜାଣୁ ସେଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀର କୂଳରେ କଳାବତୀ ପୁର ଭଳି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ହାୟ ହାୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ପୁତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଦାସ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ସେମାନେ ସେ ଅନୁସରଣରେ ଯେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ତାଙ୍କ ଦିନ ଯାଉଥିଲା ଦିନ ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ଥିଲେ ଏ ବନି ହଁ ହଁ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରେ ସେ ବହୁତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଆଇଥିଲା ତାହାକେ ବିଷ୍ଣୁଦାସ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଆସିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ତାଙ୍କ ଦିନ ଯାଉଥିଲା ହଁ ହଁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କାହା ହେଲା ଜାଣିଛ କାଁ ହେଲା ଆଗ ଦିନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯିବା ବେଳରେ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଚାରେ ତ ଦେଖିଲେ আর রূপ গুণে তার হে বহিত পত্নী কুয়াসি কহে କହିଲେ ସମସ୍ତ ଯେ ଶୁଣୁ ସୟା ଶୁଣୁ হে লক্ষে ହୀରା ବେଶ୍ୟାକୁ ମତେ ଆଣିଦିଅ ହେ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶ୍ୟାକୁ ମତେ ଆଣିଦିଅ নহিলে তেজিবি ପ୍ରାଣକ ସଜନୀ ନରୁଚାଇ ମତେ ଅନୁ ନହେଲେ ତେ ଯିବି ପ୍ରାଣକ ସଜନୀ ମୋର ନରୁଚାଇ ମତେ ଅନୁ ধীরে বিষ্ণু আসা ভিক্ষা মাগি ଯିବା বেলে হ্যাঁ সি বাটে লক্ষে হীরা বেচা নারীকে দেখি তো না তাকর পকড়র মধ্যে থাকি বলে বেশ বেশ হ্যাঁ তাকর পত্নী অনুসয়া কি কহাছিয়া কহে হ্যাঁ হ্যাঁ অনুসয়া মেদি লক্ষে হীরা বেচা কে দেখি করে বড় থাকি যাই মোহিত ହେଇଯାଇଛି আর মতে হে লক্ষে হীরা বেচা কেন যে না হলে তার লাগি মে মরি গলি মতে অন্ন পানি বা তার লাগি নারী চাওয়ার বলে দেখ তো ସେ ଭିକ ମାଗୁଛେ ତାର ଆଶା ଫେର କେତେ ହାଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀଟା କି ଯାଇକି କେନ୍ତା କହିବା ଲୋ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲେ ଅନୁସୟା ନାରୀ କାଁ କରସି ଭାବା କାଁ କରସି ବୋଲେ ନା ତ ଇଏ ମରିଯିବା ବୋଲେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେ ବାହାରେ କାଲେ হয় ତାପରେ କାଁ କଲେ ଜାଣିଛ କାଁ 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 କଲେ ସେ ଅନୁସୟା ନାରୀ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖେ ଅନୁସୟା ବିଚାର କଲେ ବୁଦ୍ଧି ତାର ମନରେ ପାଞ୍ଚିଲା ଆରେ ରାତ୍ରେ ଉଠିତ ହୋଇ ଗଲେ ଝକଟି ସେ ବେଶ୍ୟା ଘର ସଫା କରି କଇ ନୀତି ଯେ ଦିନେ ବେଶ୍ୟା ପଚାରିଲା ପଚାରିଲା ହଁ ହଁ ଆରେ କାହିଁ ପାଇଁ ମୋର ଘର ସଫା କରୁ କାହିଁ ପାଇଁ ମୋର ଘର ସଫା କରୁ ସତୀଏ ମନ୍ତକ ଲାଭ ମହଡ଼ା ସତୀ ହେମନ୍ତ କହିଲା ସତୀଏ ମନ୍ତକ ଲାଭ ମହଡ଼ା ସତୀ ହେମନ୍ତ କହିଲା ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ ବହାକାଲା ଅନୁସୟା ନାରୀ କାକଲା ଡେଲି ରାତିରେ ପହତିଆ ଉଠି ଉଠି ଯାଇକି ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶ୍ୟା ଘର ସଫା କରି ହଁ ହଁ ଦିଦି ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶ୍ୟା ବିକା ଗଲା ଅନୁସୟା ମୁଇ ତ ତମକୁ କିଛି ନା କହି କାକଲା তুমি কেন উদ্দেশ্য নেই তোমার ঘর ডেলি তুমি সফা করে আসো ଆସୁଛ ହେଲା হয় লক্ষে হীরা বেশ্ୟା পালা তারপরে কি সে অনুসয়া নারী কহবা সুযোগ পাইলা ପାଇଲା কা বলি কহলা জানিছ କାଁ ବୋଇଲା আগল পতি তো ঠারে রাখিলে বড় ঠারে পিতি দেই রখ জীবন শুনি লক্ষে হীরা কলা সম্মত বিষ্ণু দাস পুরাণ দা ତୁରିତ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସକୁ ଆଣିଲେ আর লক্ষে হীরা বেশ্যা ঠারু শিক্ষা পাই ଆସ ଲକ୍ଷ ହେରା ବେଶ୍ୟା ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ পতি পত্নী ফেরু উঠিলা অধরাত্রে ବାଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଅଧରାତ୍ରେ ଗୋ ବାଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ
ତମର ଲାଗି ମରି ଯିବ ଆହା ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶୀ ବିଚାର କଲାରେ ଗୋଟେ ମରିଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରି ମରିଯିବା ମରିଲା ଗୋଟେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେଇଯିବା আর আমি হ বিশ্বনাথ আছে যে বিষ্ণু দাসকে আনবা বাইলে আনবা বাইলে আমরা যাই তাঙ্কর স্বামী বিষ্ণু দাসকে যেতে আনলে হ্যাঁ সেদিন সে লক্ষে হীরা বেশী দুই স্বামী স্ত্রী খাইতে শিক্ষা দেলা আগে বিষ্ণু দাস হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কাহে তুমি মতি ভাব হউছ তোমার মস্তিষ্ক কাহে খারাপ করে এই সারা সংসার সমস্ত গুটি তোমার তো লাগে স্ত্রী অছ তোমার তো লাগে ঘর সংসার আছে আছে তুমি কাহে তোমার মস্তিষ্ক খারাপ করছ তুমি কাহে করে মতি ভাব করে আমি বহুত বুঝাই দুই স্বামী স্ত্রী থাকবে তারপরে বিষ্ণু দাস বলছেন বুঝি করে দুই স্বামী স্ত্রী রাতি রাতি ফেলাবে কি বাবু ହେଲା তাকে বাতে ঘটনা ঘটি গলা କାଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା କେ ମୋର ସୁନା আগো সে বাতে অগ্নি কা ভরসি না খচুলি রে বসি পাউথে কষ্ট আরে দেখির পারি অনুসয় সতী সে চুলি খম্বরে পড়িলা ঝুঁটি যে রুচি হই ক্রোধমতি আর অনুসয় সকুজে ক্রোধ সাপ্যরে সে অনুসয় যে ক্রোধে সাপ্যরে এমনি সে তার মরিব পতি পাহিলে রাতি বিধবা হে ভুলো সতী সে তার মরিব পতি পাহিলে রাতি বিধবা হে ভুলো সতী যা তোমার শরীর খাম্বা পরে ঝটি পড়লু যা তোকে আজ আমি অভিশাপ পেয়ে দেছে এই রাতে সকালে পাইতে পাইতে তোর স্বামী বাবা তুমি ধবা হবো বলে আপনি কাবার সেটা যেটা সাথে দিলে হে ভগবান মুই নাই দেখে করে প্রভু ঝটি পড়লি মোর কাই দোষ আছে আজ তো সে এর পর সাপ করে দেলে দেই দে রে তুমি কাজ করছি ভগবান বলে আগো সতী চুলি লাভন করে সত্য বিনা দোষে রুচি বিহিলে সভ্য হে ধর্ম দেবতা বাবা দসর যেবে থিবা বলা সতীত্ব পড় যে ন পাইব আজ রাতি আরে নপা হুয়ে রাতি নমর উমর পতি আল পাও রাতি নমর মর পতি এই রাতি হেউ সত্য রাতি যাবে সতী না সদা তু সাদা পুথি রাতি হেউ সত্য রাতি দেবে সতী গো না সজা তো সারা পুথি সতী না হচ্ছে সে অদৌসা সতী হ্যাঁ 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 সেদিনে বলে হে ভগবান হ্যাঁ মুই কাহে না সলি প্রভু মতে বিরাট সাথী রসি নে বলে সাপ দিয়ে দিলে হ্যাঁ আর সতী যদি বলে সতী পাছে মুই সতী যদি বলে সতী পাউ সতী ই গুটে রাতি কে সাত রাতি কে রখি থা কে হে সূর্য উদয় না হই সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভাসি দাও ହେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କିଛି ନାହିଁ শুনে ধর্মর সমিতি কিছু না হন হ্যাঁ 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 সেই অবিশ্বাস সাথে সেদিন অভিশাপ দিলে বলে করি হ্যাঁ হ্যাঁ আগো সূর্য রবিলা সূর্য সত্য সারা ব্রহ্মাণ্ড হইলে তরস্ত କାଁ ବୋଲ କାଁ ବୋଲ କାଁ ବୋଲ বাবু গো ହଁ ହଁ আগো সূর্য রবিলা সূর্য সত্য ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଇଲେ ତରସ୍ତାଉ ব্রহ্মা বলে অনুশাসন আর পরটা মন্ত্র তো করব অনগো ধন্য তোর সতীপণ ହଁ 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 ধন্য ধন্য তোর সতীপণ ହଁ ହଁ তুমি পালাটা মন্ত্র জলদি জলদি করে ঢালি সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভাসি যাবে ভাই ହଁ ହଁ আরে ধন্য তোর সতীপণ ହଁ ହଁ বিধান হেবু বৈকুণ্ঠে বসিবু হাতে বিধবান হেবু বৈকুণ্ঠে বসিবু ହଁ ହଁ পতি পত্নী প্রেমী জন গাও পাইলে বৈকুণ্ঠ তান পতি পত্নী প্রেমী জন গাও মোহন বড় পাইলে বৈকুণ্ঠে স্থান
पति पत्नी जाके वैकुंठ स्थान पावा बड़ी ब्रह्मा देते आज्ञा दे हां हां तापर जाके अनुसार सती काकला ताकर मंडे बुझी दिवा पारदा मंत्र करिछन तापर से अनुसार सती का कहले आगो तो हूँ सती मंत्र देला उच्चारी सूर्य उइले शेष होला रात्रि ए बनी हां हां आगो तो हूँ सती मंत्र देला उच्चारी सूर्य मिले से सोहेला रात्रि लक्ष्मण शक्ति भेला वाला कथा दे तो बंचिले लक्ष्मण हां हां रामायण बड़ी सती कहानी हे रामायण बाणी गो पिला सती तो कहानी हां हां इता भणे माथा भी बिना नारायण बड़े धम भी पिला नारायण गो ए तो पुराण